Biskang Bosini 2026 EDC election Samparu abdikeno juda political party joining program by camping khemo baru toruk khongye toha abdikeno mia Pabiasura constituency Masmara Krishnotila Bazaro 38 family 120 voters Bromnang Congress leader chamni toidul mung nobor riangni ake bin dolroni toidul mung bakie juda political party congress no yau kariye hingke CPM te party no yau kariye BJP party o hapha aro lamchau soyala soha kumargat mandol ni bro hugrarao hingke Pabiasura constituency ni MLA Bromnang Sri Bhagwan Das bangma kau saha joining program khenai juda party no yau kariye BJP party hakne ro brang masa brang nim khudai nok na di brang kau ma salai moro kok ma salai moro brang nim khudai nok nai le di tinio untuk party tinio nang bo BJP party hap hai hingga tinio Krishnotila jago brok bang makin mo nang ni party chamno lek mambo ya kare phaipi abono sisa sanghar tinio chu Congress party yongye bo BJP yo tinio khoti party sorani Vidayok Bromnang Bhagwan Das yang orang Yesus orang hebat ke ini bu sunati elakan bu bis kalau pandang sekarang ini beha kahangge tak bu bis kalau pandang ter kahangge naye tu saya ini naye bu sahur kalau ke sungi orang beha aku ni kongres ni mana pandang sungi kaya kaya kongres orang sini bayi kongres saya ang sini Tripura Bajoga, sini SD Rono Brodam dia, emon semua grup yang grup ke dam itu, semua election movement pehaya kalau SD Rono pun dam dia. Apa ni karena tu Kongres niat kaya, oh BJP ini sini Vidayok Bhagwan Das niat orangnya, orang niat Juni dia tu. Masa family masa bata. Sini family dia total 37. 120 voters. তাই জন্য আমি আজকে এখানে যোগদান করেছি আমি দেখিয়ে দিব সামনে আগামী এডিসি নির্বাচনকে আমাদের এই প্রশ্নপত্র কেন্দ্র দক্ষিণ বাঁকুড়া লোকসভা এখানে 70 ভোটার ভোট নিয়ে সামনে আমি দেখিয়ে দিব আর আরেকটা কথা আমাদের এই এলাকাতে কংগ্রেস জন্ম হতে হলে বহুত কঠিন ব্যাপার আছে আমি একটা কথা বলে দিলাম এই কথা বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম বন্দে মাতরম ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ